পাশে মানুষের সাথে আমরা আছি এই বাংলাতে। আপনারা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম। দেখলেন তো অনেক কিছু, এবার দেখুন নতুন কিছু। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর এই ভাঙল ঘুম। চালকদের জন্য খোলা হলো বিশেষ বিশ্রাম কক্ষ। একের পর এক অভিযোগ উঠছিল রেলের বিরুদ্ধে। চালকদের ঘুম হচ্ছে না, বিশ্রাম পাচ্ছেন না তারা। এরপরই নড়ে চড়ে বসলো রেল। চালকদের জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা করা হলো বিশ্রাম কক্ষের। শিয়ালদহ স্টেশনের মেইন শাখার উপরে অর্থাৎ 3 তলায় এই বিশ্রাম কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। রেল সূত্রের খবর, এতদিন ডরমেটরি কক্ষ ছিল, সেখানেই থাকতেন চালকেরা। ছিল না কোনো বাতানুকূল যন্ত্র, ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা ট্রেন চালিয়ে এসে গরমের মধ্যে চালকদের ঘুমোতে হতো। এমনকি মনোসংযোগ যাতে সঠিক থাকে তার জন্য ছিল না কোনো ব্যবস্থা। এবারে পূর্ব রেলের তরফে মোট 8টি বিশ্রাম কক্ষ করা হলো। এক একটি কক্ষে 2টি করে বিছানা রয়েছে। মোট 16টি পুরুষ চালকদের জন্য, 8টি বিছানা রয়েছে মহিলা চালকদের জন্য। তাদের রুম সম্পূর্ণ আলাদা। অত্যাধুনিক এসি মেশিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ওই বিশ্রাম কক্ষগুলি সর্বদা ঠান্ডা থাকে। এছাড়াও মনোসংযোগ সঠিক রাখার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে বসে যোগব্যায়াম করতে পারবেন চালকরা। তৈরি করা হয়েছে নতুন রিডিং রুম, সেখানে বই রাখা হয়েছে। চালকদের রান্নাঘর এবং খাবারের জায়গা সম্পূর্ণভাবে ভোল পাল্টে ফেলা হয়েছে। তবে সবথেকে আধুনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে চালকদের যেখানে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হয় সেই ঘর। সেখানে অত্যাধুনিক মেশিনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যেখানে বায়োমেট্রিক ছাপ দিয়ে উপস্থিতির তথ্য দিতে হবে চালকদের। এমনকি মেশিনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অ্যালকোহল টেস্টের ব্যবস্থা। মেশিনগুলির উপরে থাকছে একটি করে স্ট্র, যেগুলি মেশিনের একটি নির্দিষ্ট অংশে ঢুকিয়ে চালকদের মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে হচ্ছে। যেখানে পরীক্ষা করলেই চালু করা মদ খেয়ে ट्रेन चलाते आसছে কিনা সেটা পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। सियालदा डिवीजन में हमारे पास सियालदा स्टेशन पे ये क्रू बुकिंग लॉबी है। यहाँ पे हमारे करीब सियालदा स्टेशन पे 600 लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स और करीब 450 ट्रेन मैनेजर्स, इनका हेडक्वार्टर सियालदा है। तो ये जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं और जो हमारे सबर्बन सर्विसेज हैं, उनका ये लोग आते हैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने, ड्यूटी पे चार्ज देने से पहले आधा घंटा पहले यहाँ आके साइन ऑन करते हैं। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, सर्कुलर्स हैं, उसको पढ़ते हैं और इसके बाद यहाँ से ही वो लोग अपनी जर्नी में जो कॉशन ऑर्डर्स हैं उसकी स्लिप लेते हैं और जो अपने इक्विपमेंट्स हैं वो सब कलेक्ट करके फिर ट्रेन पे जाते हैं। तो ये देखिए, यहीं पे ही जब ये लोग हमारे क्रू साइन ऑन करता है तो इसके साथ आप यहाँ पे हमारे पास मशीन्स लगी हुई हैं, CMS लगा हुआ है, उसके थ्रू वो अपनी साइन ऑन करते हैं और उसी में पूरे डिटेल्स रहते हैं उनके, पूरा उनका अल्कोहल चेक भी हो जाता है उसी में ही। तो ये पूरा जो है ये नर्व सेंटर है हमारे बुकिंग एरिया का। यहाँ पे हमारे कुछ गैजेट्स लगे हैं जिस पे प्रैक्टिस करके ड्राइवर्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स को एक सिमुलेटेड कंडीशंस दी जाती है। कुछ गैजेट्स हैं जिससे वो जब तक उनकी ट्रेन नहीं आ रही है तब तक वो उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे जो एक्चुअल ट्रेनरिंग में उनको सहायता मिलेगी। साथ में कुछ एजुकेटिव वीडियोस भी हैं जो चल रहे हैं, जो वो देख के वो अपना नॉलेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको इसके अलावा हम आपको रनिंग रूम्स भी दिखाएंगे, जहाँ पे ड्राइवर्स जो आते हैं अपना साइन ऑफ करने के बाद रेस्ट लेते हैं और रेस्ट लेने के बाद नेक्स्ट ट्रेन पे जाते हैं। उनके लिए एक डाइनिंग स्पेस भी है, वहाँ पे उन लोगों के लिए खाना बनता है। वो जैसा खाना चाहें वैसा उनके हिसाब से खाना बन जाता है। लेडीज़ भी हमारे यहाँ अब आने लग गए हैं काफ़ी, लोको पायलट्स, असिस्टेंट लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट रूम है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। Sir, what all new services have been added to this, because this was previously there, so something new that has happened? Yes, for the comfort of the loco pilots, assistant loco pilots and train managers, we have made cubicles for them, in which it's a 2-bedded cubicle. We'll show it to you.
It's a two-bedded cubicle. Earlier it was more like a dormitory type of thing where about 8 loco pilots, assistant loco pilots used to stay in one room. So there was a problem of privacy. You know, people come off and on as per their schedule. So the remaining drivers used to get disturbed. So now we have cubicles. So the assistant loco pilot and the loco pilot of that particular train can then stay in that cubicle and will not get disturbed by any other movement. सर So that we will like to show it to you. सर आते वक्त मेडिटेशन रूम भी हम देखें Yes. We have a meditation room, a yoga room, where you have to help them in their concentration and removing their stress. We organize regular classes also here. This has been added newly, is it? Yes, it was existing, but then we have now employed proper trainers here. So they come and teach at a particular time. মানুষের পাশে মানুষের সাথে আমরা আছি এই বাংলাতে। আপনারা দেখছেন সংবাদ শিরোনাম। দেখলেন তো অনেক কিছু, এবার দেখুন নতুন কিছু।